बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज़ादी मार्च और लॉन्ग मार्च के हवाले से इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाना है और वहाँ से जाके इजाज़त लेनी है, चूँकि जो 25 मई को इस्लामाबाद आए थे इमरान खान साहब पेशावर से, उस दौरान हमने देखा था कि मुख्तलिफ़ एंट्री पॉइंट्स के ऊपर पंजाब के अंदर भी और फिर फेडरल कैपिटल के अंदर भी हुकूमत ने ब्लॉक कर दिया था उसको कंटेनर्स लगा के, और हुकूमत ने यह फ़ैसला किया था कि इस मार्च का हम इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि ये एक फितना और फसाद मार्च जो है उसको उन्होंने करार दिया था। और फिर उसी दिन जो है वो पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ा, जिन्होंने इजाज़त दे दिया उनको। बहरहाल शॉर्ट टू द डी चौक, क्योंकि उनको डी चौक की इजाज़त तो नहीं मिली थी। इमरान खान साहब ने एक स्पीच की 26 की मॉर्निंग को, और उन्होंने कहा कि 6 रोज़ के अंदर इस हवाले से दोबारा फैसला किया जाएगा। अभी हम वापस जा रहे हैं। उन्होंने ये एक नुक्ता उठाया था कि अगर हम आगे जाते तो फिर बहुत ज़्यादा तसादम होना था, बहुत ज़्यादा कीमती जानें जो हैं वो उनकी जानिब से भी और फोर्सेस की जानिब से भी ज़ाया होने की जो है वो खदशा उन्होंने ज़ाहिर किया था। आज हमने देखा कि असद उमर साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने एप्लीकेशन जो है दायर कर दी है। इस हवाले से अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट हियरिंग करने के बाद क्या फ़ैसला करती है। ताहम हुकूमत ने एक मरतबा फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि किसी सूरत भी अब दोबारा इनको हम इस्लामाबाद के अंदर कैपिटल के अंदर आने की इजाज़त नहीं देंगे, और फोर्स का इस्तेमाल जो है वो ज़ाहिर है कि पहले भी उन्होंने किया और दोबारा करेंगे, ताकि इस मार्च को रोका जाए, क्योंकि उनके मुताबिक ये एक फसादी मार्च है और ये फितना फैलाना चाहते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहतरम जनाब इमरान खान साहब और उनकी जमात। इस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शंदाना गुलजार साहिबा, रुकन कौमी असम्बली की, पीटीआई की मरकज़ी रहनुमा है। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें टाइम दिया। पहले तो मुझे काइंडली ये बता दें कि कितना आप लोगों को ये तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को रिलीफ मिल जाएगा? शुक्रिया वहीद साहब, आप मुझे आज इन एडवांस माजरत देंगे, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जिस तरह हम गांव के लोग हैं, हम ज़्यादा सिटी शहर के बच्चे नहीं हैं, लेकिन जिस तरह हमें बड़ों ने सिखाया था बोलने का तरीका, मैं उसी तरह गुफ्तगू करूं। लेकिन ये जिस मोहतरम की आपने बात की है जो इंटीरियर मिनिस्टर बने हुए हैं, आपको पता है कि उन्होंने मार्च के अगले दिन, खान साहब तो कंटेनर पे खड़े थे, हम सारे भी थे पीछे, बच्चे औरतें सबके सब निहत्थे थे, किसी के पास छतरी नहीं, पानी नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका था 24 घंटे जो आए थे। और माशाल्लाह हमारे बहादुर प्राइम मिनिस्टर और बहादुर इंटीरियर मिनिस्टर, किसी तीसरे बंदे ने पीछे से छतरी पकड़ी हुई थी, उसके नीचे खड़े होके पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि जी आपने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो इसलिए मैं आज तल्ख अल्फाज इस्तेमाल करूंगी। माशाल्लाह से जो होनहार काबिल बहादुर हुकूमत है वो तो बैठी हुई या तुर्की में या स्विट्जरलैंड में या अमेरिका में, सो उनसे तो ना ही तवक्को रखी जाए किसी भले की। कल आपने देखा हो कि इश्तिहार उन्होंने भर दिए गवर्नमेंट पैसे से, टैक्स पे मेरे और आपके पैसे से, कि जी हम तुर्की जा रहे हैं। ओ भाई हम क्या करें, मुल्क तो आपने तबाह कर दिया है, अब ये शोशा करने से आपको कुछ मिलने तो नहीं वाला। रही बात मार्च की, ये याद रखिएगा वहीद साहब, मैं और आप इस मुल्क के आज़ाद पंछी तो नहीं हैं, बट सिटीजन्स तो है ना इस मुल्क के, और मुझे किसी से भी इजाजत नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे आईन ने और उससे पहले मेरे अल्लाह ने इजाजत दी है। मेरा खौफ सिर्फ खुदा से है, ठीक है। मेरे मार्च में जब बच्चे आते हैं, मेरे मार्च में जब बूढ़े आते हैं, मेरे मार्च में जब माजूर लोग आते हैं, तो उसका ये मतलब है कि आप उन पे टीयर गैस शेलिंग करें, आप उन पे और एक्सपायर्ड टीयर गैस करें, जो खुद राना सना ने मान लिया हामिद मीर के शो पे, या आप उन पे वो करें, शेलिंग करें प्लास्टिक बुलेट से। अच्छा, और वो टीयर गैस, वो प्लास्टिक बुलेट्स, वो शेलिंग का सामान भी हमारे टैक्स पेयर के पैसे का है। किसी ने बहुत अच्छा फरमाया कि मोदी सरकार यहाँ इंपोर्ट हो गई है और इस्लामाबाद को मकबूजा कश्मीर बना दिया। और जो आपने लीगल सवाल पूछा है, मैं उसका लीगल जवाब दूंगी। आप आइन प्लीज देख लीजिएगा, आप तो ज्यादा मुझसे इस पे एक्सपर्ट हैं। आर्टिकल 15 और 16 आइन का क्या कहता है? क्या पाकिस्तानी होने की वजह से मुझे राइट ऑफ असेंबली और राइट ऑफ फ्री स्पीच नहीं है, राइट ऑफ एसोसिएशन नहीं है? मुझे कौन रोक सकता है? इन लोगों ने उस दिन एक अपनी तरफ से फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए और सुप्रीम कोर्ट एक आर्बिट्ररी डिसीजन दे दिया कि जी H9 में जाएं। रीजन तो कुछ नहीं दिया।
हम तो हमारे पास था, हमारे पास ना तोप थी, ना टैंक थे, ना चल डिस्ट्रॉयर थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था तो फिर आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव्स को मानना चाहिए था, जो आप लोगों ने नहीं माना, जिसकी बुनियाद पे शायद गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा अलर्ट हो गई। फिर जाहिर है कि उसके बाद आपको मालूम है कि अंडर द आर्टिकल 245 डिप्लॉयमेंट की गई, फोर्स की, आर्मी की डिप्लॉयमेंट की गई, और इम्पोर्टेंट जो रेड जोन के अंदर गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं उनको उन्होंने गार्ड किया। सो अगर आप लोग डी चौक के बजाय इमरान खान साहब उस फैसले के बाद ना कहते कि डी चौक पहुंचे, तो डेफिनेटली ये सिचुएशन, आई डोंट थिंक ये सिचुएशन क्रिएट होनी थी। वहीद साहब, आप दीन में भी मेरे भाई हैं और है तो पाकिस्तानी, बट आप बहुत सीधे साधे हैं। आप मुझे ये बताइए, जो कराची में कत्ल हुए वो कोई डी चौक पहुंचा था? जो लाइव शेल से 3 हमारे वर्कर्स को मारा गया, लाहौर में जिन जिन लोगों को मौत के घाट उतारा गया, पुलिस ने एक बंदे को पकड़ के पंजाब पुलिस ने रावी ब्रिज से फेंक दिया, वो क्या डी चौक में खड़ा था क्या? KPK में जो हमारे बच्चे को कंटेनर पे गोली मारी गई, वो तो सवाबी में खड़ा था। डी चौक की क्या बात कर रहे हैं? हम तो डी चौक का ऐलान तभी किया जो हमारी शहादतें हुई। आप ये याद रखिए सर, ये गुलामों का मुल्क पहली नहीं होता, ये शहादत तो मकबूजा खैर कश्मीर पुलिस की हुई है, पुलिस वाले की लाहौर के अंदर, आपको मालूम है कि अच्छा, देखें। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट जितनी भी होती हैं, आप लोगों की गवर्नमेंट के दौरान यहाँ पे जब उसको आपके एजुकेशन के जो लोग थे, यहाँ पे स्कूलों को, कॉलेजेस को जब उसके मेयर के अंडर किया गया नए कानून के मुताबिक, तो लोगों ने, असातिज़ा ने, ख़वातीन थी उसके अंदर, टीचर्स, उन्होंने एहतजाज करते रहे। डी चौक आपको मालूम है, वहाँ पे आपकी गवर्नमेंट के दौरान टीचरों के ऊपर जो है वो आंसू गैस और ये सारी तशद्दुद जो है वो किया जाता रहा। फिर TLP वालों ने जो लाहौर में किया था, एक सिट इन किया था, वहाँ पे तो खैर काफ़ी ज़्यादा आपको मालूम है कि शहादतें भी हुई, पुलिस वालों की भी हुई, उन लोगों की भी हुई। उसके बाद उसको साहब को जो है वो अरेस्ट करके ले गए, फिर उसके बाद एक पैचअप हुआ, वो सारी एक हिस्ट्री है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों की गवर्नमेंट के दौरान भी होती रही हैं। सो हर गवर्नमेंट जो है वो जाहिर है कि अपनी रेट ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट को जो है वो कायम करना चाहती है। उस टीचर्स के ऊपर शेलिंग करना, डू यू थिंक इट वाज जस्टिफाइड? वहीद साहब, क्लियरली आप मेरा जवाब सुनना नहीं चाहते, तो आपने सवाल के अंदर दूसरा डाल दिया। चलिए, नहीं, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि these are the facts that we have to understand। राना साहब ने अगर कोई गलत काम किया है तो आपकी गवर्नमेंट के अंदर तो शेख रशीद साहब थे, या उससे पहले वो थे अपना ब्रिगेडियर जाज साहब थे, he was the इंटीरियर मिनिस्टर। वहीद साहब, या तो आप सवाल के जवाब सुन ले या फिर सवाल जी, पे सवाल पूछ ले, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। प्लीज। शुक्रिया। पहली बात, आपने कहा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर फर्स्ट क्वेश्चन, कि शहीद हो गया एक पुलिस ऑफिसर। कैसे शहीद हुआ आपने वो तो नहीं बताया। आप एक पुलिस अफसर हो के, कानून पढ़ के, आपको पता है कि आपका आईन, CRPC, CPC, PPC और एविडेंस एक्ट, कोई भी कानून आपको किसी को रात की दीवार बगैर अरेस्ट वारंट के नहीं टाप सकते। ठीक कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ? जी। अच्छा, वो एक रिटायर्ड फौजी के घर में गेट टापता है, ठीक है, उसके सीनियर ने उसको कहा होगा, यहाँ तक तो मैं मान सकती हूँ कि वो बेगुनाह था। उसको ये तो पता था ना कि उसको ना आइन में इजाजत है ना कानून में इजाजत है कि वो किसी घर में रात को टापे। अच्छा, टाप जाता है, अंदर जो फौजी रिटायर्ड सोए हैं, दाढ़ी वाले हैं, बुजुर्ग हैं, वो ज़ईफ हैं, उनको लगता है कि चोर आ गया। यहाँ से पहले फायर होती है दीवार से, प्लीज आप जरा पंजाब पुलिस से डिटेल्स उसकी ले लेना, वहां से जवाबी फायर होती है और वो बंदा गले में लगता है, क्योंकि बाकी बुज़दिल तो दीवार के पीछे खड़े हुए थे और इस बेचारे को टपवा दिया। आप मुझे ये बताएं, बांग्लादेश में जो जंग हुई थी, यू हैव टू गिव मी एन ऑनेस्ट आंसर, वो जिहाद था कि नहीं था, इतना मुझे बता दे। मुसलमान ने मुसलमान का गला काटा, मुसलमान ने मुसलमान का सर काटा, वो जिहाद था? यस या नो में जवाब दे दे, फिर मैं आपको आगे लेके जाती हूँ। देखिए, मुझे ऐसी किसी भी टेक्निकल उसमें आप मुझे मत डालें। क्या मुश्किल काम है? Because we are sitting on a national television and this program goes through YouTube to the entire world. मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए मोहसिन बेग साहब आप लोगों की पार्टी और इमरान खान साहब के साथ एक लंबे अरसे, सुन लेना, आप सुन ले प्लीज मेरी, सॉरी, आपने जो बात की, मैं उसका एक काउंटर आपको एक आर्गुमेंट देता हूँ। मोहसिन बेग के घर में सुबह FIA वाले बगैर किसी अदालत के नोटिस के उनके घर में दाखिल हुए, उनकी दीवारों को उन्होंने टापा, उनकी चार दीवारी को आपकी गवर्नमेंट के अंदर, और वो कितना था, यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस से जस्ट मे बी 5-6 किलोमीटर अवे।
تو وہ تو غلط کیا پنجاب نا، تو کون کہہ رہا ہے؟ میں اس غلط کا دفاع کر رہی میں ہوں. یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ہر گورنمنٹ اور دس نہیں از آپ یہ نہیں سمتھنگ کہہ رہے، یہ ریئلی آپ نہیں ویری کہہ رہے. ویری سیریس. معذرت سے وحید صاحب، نہیں ان کے دیکھیں، خلاف you آپ can't لوگوں، compare. آپ کی گورنمنٹ نے ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات کیے، آج بھی انہوں تو وہ نے. دہشت گرد نہیں ہے کلاشنکوف جو نکالتا ہے؟ وہ پھر نہیں، کیا ہے؟ وہ اب پیغمبر ہے. آپ نے خود کہہ دیا کہ کسی کے گھر میں اس طرح سے کوئی جائے گا، رات کو وہ تو پھر بغیر یونیفارم کے اچھا اندر، پلیز ذرا سن لیں وہ پوری پھر بات. یونیفارم کے اندر تھا یہ جس کو مارا گیا. ان اچھا مجھے یہ کے پاس تو بغیر یونیفارم کے سول لوگ گئے تھے. میں نے سارے سوال سن لی وہی صاحب، آپ جواب اب جی سنیں گے. پلیز. اب مجھے آپ یہ بتائیے، رانا ثناء اللہ کے بارے میں کس نے کہا تھا کہ وہ منشیات فروش ہے اور اس کے ڈیرے میں اس نے 18 لوگوں کو مارا تھا؟ I'll give you a hint. پی ایم ایل این کا ایک بندہ ہے، منسٹر تھا، اس کا والد ہے. اتنا تو آپ کو پتا ہوگا کہ کس نے کہا تھا رانا ثناء وہ اللہ. عابد شیر علی کے والد نے سپیچز کے اندر کہا ہے، شیر علی صاحب نے کہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ سن لیں. تیسری بات، ہمارے ٹائم میں ٹی ایل پی پہ اٹیک ہم نے کیا تھا. سر جی تھوڑا ہسٹری دیکھ لیں. آسما بیچاری آسیہ، جس کی وجہ سے وہ بھی شہید ہوئے تھے، مرحوم پیپلز پارٹی کے گورنر صاحب سلمان صاحب. جب بی بی آسیہ کو سپریم کورٹ نے 8 سال بعد بے گناہ عورت کو رہا کیا جیل سے، تو ماشاءاللہ مجھے نہیں پتا ٹی ایل پی، یہ لوگ یہ جس پارٹی ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹی ہیں، یہ لوگ نکل آئے سڑکوں پہ اور انہوں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے خلاف دھرنے دیے. اور اچھا کے پی سے کوئی نہیں نکلتا، سارا پنجاب سے ہی کچرا نکل رہا ہوتا ہے. ان پہ لاٹھی چارج ہوا کیونکہ ایک پاکستانی عورت، اس کا یہ گناہ تھا کہ وہ کرسچن تھی اور ایک مولوی کے ساتھ ناجائز سمبند نہیں رکھنا چاہتی تھی، یہ اس کا گناہ تھا. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے غلط کیا، وہ آپ کی ججمنٹ ہے. پھر آپ نے کہا ٹی ایل پی پہ ٹیئر گیس یوز ہوا. میں دیکھیں، ٹی ایل پی نے 10 پولیس والوں کو مارا، 10 پولیس والوں کو انہوں نے مارا. I'm talking میں about the یوز آف use فورس of کی بات force. ہی نہیں کر رہی ہوں. I am telling you about illegal Because use of TLP force والے and اس legal وقت use تو of وہاں پہ force. دھرنا دے رہے تھے نا، بیٹھے ہوئے تھے لاہور کے اندر ایک خاص انہوں نے مخصوص جگہ پہ. پولیس والوں کی کھالے ادیڑ دی تھی. آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ مجھ سے پوچھیں، انٹیلیجنس رپورٹس آپ کو دوں گی. میں تو حکومت میں تھی. انہوں نے لوگوں کی ٹانگیں کاٹی تھی، ان لوگوں کے سر کاٹے تھے، اور اس کے بعد پولیس نے، میں کوئی پنجاب پولیس کی فین نہیں ہوں لیکن آپ کو حقیقت بتا یہ رہی تو ہوں. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب وہ رہا ہوئے تو ان کو جا کے اجاز چودھری صاحب نے ان کے گلے میں جو ہے نا وہ ہار ڈالے. اچھی بات ہے. میں نے تب بھی کہا تھا، یہ وہ سیاسی لوگ ہیں، آپ لوگ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. بٹ ہی از یور سینیٹر، وہ آپ کے پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. سو ہی از اے ویری سینئر مین. So does that make him... ایک سیکنڈ ہمارا گورنر پنجاب ہم نے کس کو ہٹایا؟ 3.5 سال ہمارا گورنر کون تھا؟ چوئی سرور تھے نا. غلط کیا تو ہٹا دیا نا. پی ٹی آئی میں جو غلط کرے گا اس کو ہٹائے گا. علیم ترین ہمارے اے ٹی ایم تھے، اب ماشاءاللہ تو آپ اجاز چودھری صاحب کو بھی پارٹی سے فارغ کریں گے؟ جو غلط کام کرے گا وحید صاحب پارٹی سے جائے گا. یہ آپ لکھا ہوا لے لیں، کوئی نہیں رہے گا یہاں پہ. کوئی سیکرٹ کام نہیں ہے اس پارٹی میں. یہ ہم میں فرق ہے اور ان بےایمانوں میں. یہ علیم خان کا جو مسئلہ، علیم خان کون ہے؟ Who knows him? He's a nobody. خان نے اس کو آدمی بنایا اور یہ پھر اس کو شوق دیکھو مجھے سی ایم بننا ہے. بھائی ہمیں نہیں پتا آپ کیا کرتے ہیں، کس کے بزنس پارٹنر ہے، اربوں روپے آپ نے کس کے ساتھ بنائے ہیں، وہ کس کا داماد ہے. خدا کا واسطہ وحید صاحب اتنا تو عوام کو بیوقوف مت سمجھے نا. ہم تو کہتے ہی نہیں ہیں کچھ. یہ تو دیکھیں نا، جب تک یہ سارے لوگ آپ لوگوں کے ساتھ تھے، آپ لوگوں کو سپورٹ کرتے رہے، آپ لوگوں کو فائنینشلی خان صاحب کو سپورٹ کرتے رہے. they were very good. کیا پروف ہے کہ they were very good. they were very decent. یہ صادق اور امین تھے. آج وہ خراب ہو گئے ہیں، وہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا. آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ وہ انہوں نے پیسے دیے ہیں؟ آپ کے پاس ایک پروف ہے کہ علیم اور ترین نے ہمیں پیسے دیے ہیں؟ ایک پروف ہے؟ وہ جہاز جو بدنام تھا کہ جس میں خان صاحب جاتے تھے، وہ تو جہانگیر ترین کا ہے ہی نہیں. وہ تو اس نے غبن کیا تھا اپنے بردر اللہ سے، احمد محمود سے. چلیں وہ تو آج آپ بتا رہے ہیں نا. یہ تو خان صاحب کو چاہیے تھا اس وقت پوچھتا کہ بھائی یہ جس جہاز میں مجھے آپ گھما رہے ہیں یہ کس کا ہے، آپ کا اپنا ہے یا کسی اور کا ہے؟ آج آپ بہت معصوم موڈ میں، آپ کو کچھ نہیں پتا. آپ بھی وہ بن گئے. کیا نام ہے کراچی والا ہمارا دوست؟ انفارچونیٹلی دیکھیں ہم سارے لوگ سیاست کے جو ہے نا وہ ہوئے ہیں، مطلب سیاست میں سیاستدان چور ہیں، سیاستدان جھوٹے ہیں، سیاستدان بدمعاش ہیں، سیاستدان غدار ہیں، سیاستدان جھوٹے ہیں. اور تعریفی کروں، میں بھی ان میں آتی ہوں. سیاستدان کا یقین کریں گے نا تو پاکستان گیا. لیکن غم اس بات کا ہے کہ جو ہمارے خان صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ He is also a politician. سن تو لینا، جو ٹیکس پیئر، وہ پولیٹیشین نہیں ہے، وہ لیڈر ہے. بڑا فرق ہے. جس پیسوں سے یہ اسلحہ خریدتے وہ ہم پہ استعمال کرتے. مودی سرکار کے تھلے لگ جاتے، اسرائیلیوں کے تھلے لگ جاتے اور ہمیں لیکچر دیتے ہیں وفاداری کا. خان جیسا آدمی پچھلے 100 سال میں پیدا نہیں اور آگے بھی نہیں ہوگا. یہ بدقسمت قوم ہے. آپ نے ابھی ریسنٹلی خان صاحب کا وہ جو انٹرویو تھا معید کے ساتھ، جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمارے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا، پسٹل وسٹل تھا، کچھ اس طرح کی بات کی انہوں نے. سو when your workers are carrying the weapon, do you think کہ وہاں پہ خون خرابہ نہیں ہو سکتا؟
Sir, who told you कि workers are carrying weapons? वो किसने कहा था? आपके चेयरमैन ने, आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। जी, सवाल आपने पूछा, जवाब का तो सब्र करें ना जरा, थोड़ा सा सब्र करें, अल सबूर अल्लाह का नाम भी है। जी देखिए, केपी में, मैं केपी से हूं ना, और हमारे देख लेंगे आप केपी के इलेक्शंस में कभी भी रेयरली ऐसा हुआ कि फायरिंग से कोई पुलिस स्टेशन पे मर जाए, पोलिंग स्टेशन पे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि केपी में सबके पास असला होता है, छोटा बड़ा। मेरी गाड़ी में भी असला था, इसका ये मतलब तो नहीं है मेरे पास लाइसेंस हमेशा पिस्तौल होती है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, मेरे पास एक बॉडीगार्ड होता है, मेरे पास इन लोगों का क्या पता चलता है, इनमें तो कोई हया नहीं। डॉक्टर नौशीन राशिद को घर से डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ किया, वलीद इकबाल की माँ को किया, अच्छा इनको अच्छी तरह पता था, हमाद अजहर की वालदा के साथ किया, अच्छी तरह पता था कि सारे मर्द पेशावर बैठे हुए हैं, खान के साथ फिर उनके घर में अटैक किया। ये बुज़िलों की कौम है। आप राणा सना को खान से कंपेयर करते हैं, मियां नवाज शरीफ को करते हैं, जरदारी को, जो बाहर इतना चला के जरदारी साहब नून लीग पे सारा बोझ डाल के खुद बाहर बैठे, ये लोग आराम कर रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ये कह रही है कि खान साहब जो हैं वो अरेस्ट होने से छुपे हुए हैं, ही इज हाइडिंग इन पेशावर, व्हाई ही इज नॉट कमिंग टू बनीगाला? दिस गवर्नमेंट इज सेइंग दिस। अच्छा, बनीगाला मुझे बताइए इस्लामाबाद की ऑफिशियल प्रॉपर्टी है या मरियम नवाज की ऑफिशियल प्रॉपर्टी है? नहीं, खान जहां बैठे उसकी मर्जी। अच्छा, एक और कौमी लीडर है तो कौमी लीडर को इस्लामाबाद में होना चाहिए। तो कौमी लीडर का पेशावर में घर नहीं हो सकता? अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, अल्लाह करे कि उनका वहां पे भी घर निकल आए। सुने जो माशाल्लाह आपका बहादुर इंटीरियर मिनिस्टर, इतना जो छतरी के नीचे खड़ा होता है, धूप से डरता है, चला जाए पेशावर, उसको ले आए ना, उसको कौन रोक सकता है? But Imran Khan साहब is using KP's security, government, उनकी रिसोर्सेज सारी इस्तेमाल उन्होंने पहले भी बड़े मजे का शो है, ये बड़े मजे का शो है। नहीं, आप नहीं, मजे का शो क्या है? दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग। वो कहते हैं जी कि आपने जीबी और आपने केपी की रिसोर्सेज को, पुलिस को इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। तब आपके आइन को मसला नहीं होता। अजीब बात कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि एक सूबा वफाक के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। मतलब दिस इज मेरी बात सुनिए, ये वही लोग हैं जो कहते हैं माशाल्लाह के नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से लेना हद से बड़ा सवाब है। तो अगर उनकी बातें आप मानते तो मैं आपको चेंज तो नहीं कर सकती ना, बस सुन लें फिर उनकी। अच्छा, आप भी सीधे साधे लोग हैं, माने उनकी बातें। उन्होंने कहा था माशाल्लाह काबिल गवर्नमेंट है, बड़ी तेज गवर्नमेंट आएगी, माशाल्लाह रिलीफ देगी। रिलीफ तो आपने देख लिया, आगे देखे होता है क्या। ये बड़े मजे का शो है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। शंदाना गुलजार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही थी मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गर्मी जो है इस दफ़ा मार्च में शुरू हो गई थी और उसके बढ़ने की वजह से हमारी जो खपत है बिजली की पूरे मुल्क के अंदर, उसमें भी इजाफा हो गया। और आज हम देखते हैं कि मुल्क के अंदर तकरीबन 7000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, यानी 7000 मेगावाट हमें मज़ीद बिजली चाहिए जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। मुख्तलिफ सारफीन जो हैं उसके अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उसके अंदर आपके कमर्शियल सारफीन हैं, उसके अंदर आपके घरेलू सारफीन शामिल हैं। कराची का जो मामला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि कराची इलेक्ट्रिक जो है वो ज़्यादा कैटर करता है कराची के जो सारफीन हैं, और उसके साथ साथ कुछ इजाफी बिजली जो है वो वापडा भी या हमारी जो वफाकी हुकूमत है वो भी प्रोवाइड करती है कि इलेक्ट्रिक को, ताकि सारफीन की जो ज़रूरियात है उनको पूरा किया जा सके। बट वहाँ पे हमारी इंडस्ट्री है एक बहुत बड़ी, वहाँ से हमारे रेवेन्यू जनरेट होते हैं बहुत ज़्यादा। सो इसलिए कराची के जो इंडस्ट्रियल सारफीन है या कमर्शियल सारफीन है या जो डोमेस्टिक सारफीन हैं, उनकी जो मसाइल है उसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं रेहान जावेद साहब, आप पेपर मिल्स एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन हैं, सनतकार हैं। बहुत शुक्रिया रेहान साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो काइंडली ये बता दें कि व्हाट इज़ द इशू एट द मोमेंट विद के इलेक्ट्रिक? देखिए जी, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई, कराची इलेक्ट्रिक को इस वक्त RLG प्रोवाइड की जा रही है इंस्टेड ऑफ नेचुरल गैस। उनको जो बिलिंग की जा रही है वो पिछले अप्रैल के बाद से लेके अब तक, अप्रैल 2021 से लेके अब तक जो है वो RLG के रेट पे की जा रही है। तो हमारे फ्यूल एडजस्टमेंट देखें, बिजली के बिल के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है जी कि जिसमें आप जो फिक्स टैरिफ है जो पूरे पाकिस्तान में यकसा है। उसके बाद जो सेकंड आपका इशू आता है उसके अंदर वो है आपका फ्यूल कॉस्ट कंपोनेंट के, क्योंकि के इलेक्ट्रिक एक जनरेशन कंपनी भी है और साथ में एक डिस्को भी है, तो उसका फ्यूल कॉस्ट कंपोनेंट जो है वो हमारे पूरे पाकिस्तान से इस वक्त ज्यादा आ रहा है। और एस्टिमेटेड है कि अगले चंद दिनों के अंदर हमें फ्यूल कॉस्ट के साथ जो है, फ्यूल एडजस्टमेंट के साथ बिजली के यूनिट की कॉस्ट जो है वो तकरीबन जाके
40 रुपए से 42 रुपए यूनिट के करीब पड़ेगी, जो कि पूरे पाकिस्तान के हिसाब से कम 10 रुपए ज्यादा है। और ये जो प्राइस होगी ये क्रॉस द बोर्ड होगी, यानी फॉर इंडस्ट्री, फॉर कमर्शियल एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक सार्फिन? जी, फॉर एवरीवन, फॉर अच्छा। एवरी सिंगल कंज्यूमर। ठीक। सबसे महंगी बिजली पूरे पाकिस्तान में कराची इस्तेमाल करेगा इस महीने से ऑनवर्ड्स। तो मुझे ये बताएं कि उसकी जो रीजंस ये बता रहे हैं, ये रीजंस दुरुस्त हैं कि फ्यूल ज़ाहिर है प्राइसेस बढ़ रही हैं, चाहे वो गैस से आप पैदा कर रहे हैं या फ्यूल से पैदा कर रहे हैं? देखिए जी, रीजन बड़ी सिंपल सी है कि इलेक्ट्रिक को पहले सस्ती नेचुरल गैस दी जा रही थी, या उसका नेचुरल गैस का टैरिफ चार्ज किया जा रहा था, जो कि 857 रुपए पर MMBTU है। ठीक है। ये पिछले साल अगस्त सितंबर से जो हमारे फ्यूल एडजस्टमेंट्स बढ़ने शुरू हुए हैं, उसकी वजह ये कि उन्होंने यकमुश्त एकदम से के इलेक्ट्रिक को नेचुरल गैस के टैरिफ से हटा के और SSGC को इंस्ट्रक्शन दी कि जी आप इसको नेचुरल गैस की जगह RLNG का टैरिफ लगा दें। RLNG का टैरिफ पहले 2600 रुपए पर MMBTU लग रहा था, अब वो जाके लगना शुरू हो गया 4600 रुपए पर MMBTU, जिसकी वजह से जो फ्यूल कॉस्ट कंपोनेंट है हमारा, या फ्यूल एडजस्टमेंट के जो चार्जेस है पूरे कराची के लिए बशमूल इंडस्ट्री और आपका रेजिडेंशियल डोमेस्टिक, वो तकरीबन 10 से 12 रुपए के करीब पड़ने शुरू हो रहे हैं अब हमें। तो उसकी वजह इस वक्त इसका सिर्फ और सिर्फ फौरी सोल्यूशन ये है कि फेडरल गवर्नमेंट, जो पहले सिस्टम चल रहा था, क्योंकि के इलेक्ट्रिक का इनका RLNG सप्लाई का सिर्फ 30 MMCFD का एग्रीमेंट है, लेकिन इस वक्त के इलेक्ट्रिक को 100 MMCFD नेचुरल गैस दी जा रही है RLNG के रेट पे। फेडरल गवर्नमेंट को इस वक्त फौरी तौर पे एक्शन लेना पड़ेगा और इसको 100 MMCFD जो गैस इसको दी जा रही है, उसको फौरी तौर पे नेचुरल गैस का सस्ता टैरिफ लगाना पड़ेगा, जो कि ओगरा ने भी अप्रूव किया हुआ है और सिंध हाई कोर्ट ने इस पे एक ऑर्डर दिया हुआ है कि जी आप के इलेक्ट्रिक को नेचुरल गैस का टैरिफ चार्ज करें, जो कि इस वक्त नहीं हो रहा, जिसकी वजह से कराची की इंडस्ट्री और आवाम बहुत ज्यादा मुसीबत में आने वाली है। लेकिन जो गैस खरीद रहे हैं बिजली पैदा करने के लिए, उसकी प्राइस क्या है? उसकी प्राइस होनी चाहिए 857 रुपीज। नहीं होनी चाहिए नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, आप खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। प्राइस चार्ज हो रही है वो 4600 रुपए चार्ज हो रही है। सर चार्ज तो हो रही है, लेकिन वो खरीद के बिजली जिससे वो बना रहे हैं उसकी प्राइस क्या आप समझते हैं कि बहुत कम होगी? नहीं, जो गैस नेचुरल गैस, इंडिजिनियस गैस, जो पाकिस्तान की गैस है जो निकलती है, जिसका एग्रीमेंट है इनका के इलेक्ट्रिक के साथ, ठीक है, वो गैस 857 रुपए का टैरिफ है, जिसकी जगह 4600 रुपए का टैरिफ इस वक्त लगाया जा रहा है। तो उसकी वजह क्या है? क्यों ये फेडरल गवर्नमेंट ने किया है? ये पिछली हुकूमत के दौर में हुआ था जी, और ये क्योंकि गैस का शॉर्टफॉल हुआ था, तो ये एक टेम्पोरेरी तौर पे एक मुख्तसर अरसे के लिए किया गया था, लेकिन बाद में वो गवर्नमेंट चली गई और ये इसको ठीक करना, इसको वापस नेचुरल गैस के टैरिफ पे लाना किसी को याद नहीं रहा। अब वो एक इतना बड़ा मसला बनता जा रहा है कि अगर ये नेचुरल गैस के टैरिफ पे फौरन वापस इसको बिलिंग नहीं करेंगे, तो ये कराची का बिजली पूरे पाकिस्तान में सबसे महंगी, बल्कि इस रीजन में सबसे महंगी हो जाएगी, और यहाँ की इंडस्ट्री और हाउस होल्ड्स बहुत ज्यादा महंगाई का शिकार हो जाएंगे और इंडस्ट्री तो बंद हो जाएगी बिल्कुल। मुझे काइंडली ये बता दें अपना रेहान साहब कि आपके अलावा भी ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी वहाँ पे कराची चैम्बर है, वहाँ पे पाकिस्तान का चैम्बर है, उसके भी लोग हैं वहाँ पे, एसोसिएशंस हैं मुख्तलिफ जो प्रोडक्शन करते हैं, तो ये लोग बाकी लोग भी इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं या सिर्फ आप ही ने ये आवाज़ उठाई है? नहीं, सब लोग उठाने लगे हैं आवाज इस इश्यू के ऊपर, और इंशाल्लाह आपको अगले चंद दिनों के अंदर मुकम्मल तौर पे सबको, पहले समझाना एक मुश्किल काम था, वो समझ में आ गया सबको कि ये किस तरीके से हो रहा है और इसको किस तरह ठीक करना है, वो फेडरल गवर्नमेंट काम है। फेडरल गवर्नमेंट को फौरी तौर पे SSGC को एक इंस्ट्रक्शन देनी है सिर्फ कि आप इनका बिलिंग का टैरिफ जिससे पहले था, हमेशा सारी जिंदगी के इलेक्ट्रिक को SSGC का टैरिफ, नेचुरल गैस का, इंडिजिनियस गैस का टैरिफ लगा है, वो फौरी तौर पर लगाना चाहिए। मुझे ये बताएं कि खुर्रम दस्तगीर से आप लोगों की कोई हुई है बातचीत? जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब के साथ हमने के इलेक्ट्रिक से बात की थी, खुर्रम दस्तगीर साहब के साथ के इलेक्ट्रिक भी कांटेक्ट में, और हमने भी उनको अप्रोच करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये मसला एकदम से हमारे सामने आया है कि कराची की डिमांड अचानक बढ़ने की वजह से, गर्मियों की वजह से। पिछले महीने का हमारा टैरिफ पड़ा है 4 रुपीज 83 पैसा फ्यूल एडजस्टमेंट जो हमारे को पड़ा है, जिसके बाद हमारे को यूनिट पड़ा है तकरीबन 30 रुपए का जाके। अब जो अगला अप्रैल के महीने और मई के महीने में हम जो बिजली इस्तेमाल करेंगे, जब वो नेपरा में जाएगी फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए के इलेक्ट्रिक के, जी हमने महंगी गैस इस्तेमाल की है, और वो महंगी गैस इस्तेमाल करने की वजह से हमारे को, अब आप इसकी प्राइस हमारे को दें तो वो तकरीबन 10 रुपए यूनिट पड़ेगी, जो किसी ने सोचा हुआ भी नहीं था कि इतना एग्जॉर्बिटेंट रेट हमारे को चार्ज होना शुरू हो जाएगा अचानक से। अभी ये चार्ज नहीं हुआ है, लेकिन आज जो हम बिजली कंज्यूम कर रहे हैं वो नए रेट की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। रेहान साहब मुझे काइंडली ये बता दें कि क्या इंपोर्टेड गैस से बिजली बना रहा है आपका के इलेक्ट्रिक, या
پاکستان کے اندر جو گیس ہمیں اویلیبل ہے اس سے بنا رہا ہے؟ دیکھیں کے الیکٹرک ہمیشہ سے لوکل پاکستانی گیس سے بجلی بنا رہا ہے، ہمیشہ سے پاکستانی گیس سے ہی بجلی بنا رہا ہے، لیکن پچھلے سال کے کچھ مہینوں سے اس کو ٹیرف امپورٹڈ گیس کا لگانا شروع کر دیا تھا، جو کہ غلط ہوا ہے، جو کراچی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور اس کو فوری طور پر نیچرل گیس کا پرانا جو سستا ٹیرف ہے 857 روپے وہی لگنا چاہیے، جس کا ایگریمنٹ بھی ہے اور اس پہ کورٹ کا آرڈر بھی موجود ہے۔ تو ڈو یو تھنک کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس بات کو، پچھلی گورنمنٹ نے یہ کام کیا ہے تو یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو ریورٹ کر دے گی؟ بیکاز آلریڈی دیر از اے لاٹ آف پریشر آن گورنمنٹ، خاص کر یہ فیول کے حوالے سے، سبسڈیز کے حوالے سے، ان ساری چیزوں کے حوالے سے بہت زیادہ آئی ایم ایف کا بھی پریشر ہے، آپ کو پتہ ہے ان ساری چیزوں کا؟ دیکھیں جی، پچھلی گورنمنٹ نے اگر کوئی چیز غلط کر دی ہے تو اس گورنمنٹ کو تو اس کو ٹھیک کرنا ہی پڑے گا نا جی، ورنہ کراچی کے عوام تو بالکل اس مہنگائی کی چکی میں پھنس جائیں گے، کراچی کی انڈسٹری بند ہو جائے گی، تو پھر گورنمنٹ کو ریونیو کہاں سے ملے گا؟ دیکھیں یہ ایک ٹیکنیکل فالٹ آیا ہے، ایک تو ٹیکنیکل پرائم غلطی ہوئی ہے۔ منسٹر تو بھی کراچی سے ہو کے آئے ہیں، ہی اسپوک ٹو دا بزنس کمیونٹی، آئی ڈونٹ نو کہ آپ اس میں تھے یا نہیں تھے، آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر واز دیئر ان کراچی؟ جی بالکل مجھے معلوم ہے، لیکن اس وقت یہ ایشو ہم نے نہ ان کو پیش کیا، نہ ہماری اپنی سمجھ میں آیا ہوا تھا۔ یہ ایشو تب آیا ہے جب اس مہینے کی فیلڈ ایڈجسٹمنٹ ہمیں 4 روپے 83 پیسہ پڑی ہے، ہم نے فوراً کے الیکٹرک کو کانٹیکٹ کیا جی کہ آپ پورے پاکستان میں تو فیلڈ ایڈجسٹمنٹ کم پڑ رہی ہے، آپ اتنی زیادہ پیسے کیوں چارج کریں؟ تو انہوں نے بولا جی ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں آر ایل این جی کا ٹیرف لگایا ہوا ہے، یہ آر ایل این جی کے ٹیرف کی جگہ 4600 روپے کے ٹیرف کی جگہ پہ آپ ہمارے کو نارمل ٹیرف پہ لے آئیں، جو ایس ایس جی سی کا ٹیرف ہے، جو اوگرا کا اپروف ٹیرف ہے 857 روپے، تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک دم سے ڈالر کی پرائس بڑھی ہے، پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں بڑھ گئی تھی، اور آر ایل این جی جو کہ $15 پہ چارج ہو رہی تھی وہ $23 پہ چارج ہونی شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ایکسپونینشلی ایک دم سے ہی سارا معاملہ کھلا ہے سامنے۔ اس سے پہلے کسی نے اس بارے میں سوچا ہوا بھی نہیں تھا کہ ایسا کراچی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی فوری طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ چلیں، دیٹس گریٹ جی۔ ریان جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، پیپر ملز ایسوسی ایشن سندھ کے آپ چیئرمین ہیں، صنعت کار ہیں، آپ نے پروگرام میں اپنا جو موقف ہے وہ آپ نے پیش کر دیا۔ ڈیفینیٹلی آئی ہوپ کہ جو ہمارے انرجی کے منسٹر ہیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب تو ہی از آلسو بزنس مین اور کراچی سے ان کا تعلق ہے، تو وہ بھی اس چیز کو جو ہے ضرور اس کے اوپر نوٹس لیں گے۔ ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ کل ایک خبر سامنے آئی تھی گجرانوالہ سے کہ وہاں پہ محمد اشرف نامی ایک شخص جو ایک اسکریپ ڈیلر تھا، یعنی کباڑیے کا کام کرتا ہے، یہ ویسٹ جتنا بھی ہوتا ہے اس کو جمع کر کے یہ لوگ بیچتے ہیں اور اپنا جو ہے گزارا کرتے ہیں، معاشی اعتبار سے اپنے گھر کو چلاتے ہیں، اور اس کو ایک ہجوم نے وہاں پہ پکڑ لیا اور اس کے اوپر الزام یہ لگایا کہ اس نے کوئی موٹر سائیکل جو ہے اس کی تھیفٹ کی ہے، چوری کی ہے، اور اس کو اتنا زیادہ پیٹا، اتنا زیادہ اس کے اوپر تشدد کیا کہ گو کہ اس کو بعد میں ہسپتال تک پہنچانے کی کوشش کی گئی، مگر انفارچونیٹلی وہ اپنی زندگی کی بازی جو ہے وہ ہار گیا۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں گجرانوالہ کے سی پی او کیپٹن ریٹائرڈ جناب سید حماد عابد صاحب، ان سے اب فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لے لیتے ہیں کہ ابھی تک کی کارروائی کیا ہوئی ہے۔ بہت شکریہ حماد صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی۔ کائنڈلی یہ مجھے بتائیے گا کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ تقریباً 3 مین اس کے اندر جن کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے لوگ، اور اس کے علاوہ تقریباً سارے ملا کے 14 لوگوں کو ابھی تک اریسٹ کیا ہے، تو ابھی تک کی کارروائی مزید اس میں کیا ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو جی بڑا ہی آپ نے جیسا فرما دیا کہ بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے، تو یہ واقعہ ہوا جی تقریباً یہ پرسوں کا ہے، انفیکٹ 1:51 پہ ہمیں کال آتی ہے، تھانہ عروق کے ایریا میں ایک ایڈمور کا پمپ ہے، پیٹرول سٹیشن ہے، تو وہاں پہ جب ہماری جو فرسٹ رسپونڈر پہنچتا ہے تو اس سے کافی دیر پہلے وہاں پہ اسی شعبے کے اوپر کہ چوری کر رہا تھا یہ لڑکا محمد اشرف، وہاں پہ محمد ایک وکاس نامی بندہ اور مختار احمد نامی بندہ، ان کا موٹر بائک تھا، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا بائک چوری کر رہا تھا۔ تو جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں پہ بعد میں سینئر آفیسرز بھی خیر گئے آفٹر دی انسیڈنٹ، اور وہاں سے ہم نے جا کر 2 CCTV فوٹیجز ہم نے ایکوائر کی، اور وہاں سے جو DVR تھا وہ ہم نے اپنے قبضے میں لیا۔ تو جو مین اس کے کردار تھے اس میں 4 لوگ تھے بیسیکلی، وکاس، مختار، عقیل اور اسد۔ ان میں سے 3 جو ہمارے نامینیٹڈ ایکیوزڈ ہیں وہ وہاں پہ اریسٹ ہو گئے۔ اس کے بعد باقی جتنے بھی
लोग थे वहाँ पे जिनका मेन रोल उसमें रहा, वो 11 के करीब लोग थे। तो 14 हमारी अभी कस्टडी के अंदर हैं और इनको वहाँ से हमने अरेस्ट किया और अभी हम रोल एट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये मेन कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने एलेज किया था कि इसने चोरी की है। इनफैक्ट अभी तक जितनी हमारे पास फुटेज आई है उसके मुताबिक वहाँ पे वो बाइक पे मौजूद था। इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है जी साहब का, मोहम्मद अशरफ का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और कबाड़िए का काम करता है। एंड आई विजिटेड देयर होम यस्टरडे, तो वहाँ देख के मुझे बहुत दुख भी हुआ। दे आर एक्सट्रीमली डाउन ट्रॉडन और छोटे से मकान में 5 मरले के वो रहते हैं, 2 भाई हैं, छोटे इसके बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। तो वो ज़ाहिर बात है वो भी काफ़ी गम में थे और उसमें थे। तो अभी तक की जो तफ्तीश है जी उसके मुताबिक पहले तो हमने इसका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करवाया और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आज ड्यू है हमें, एज वी आर टॉकिंग राइट अवे, तो किसी भी टाइम पे हमें वो मिल सकती है जी। ठीक हो गया। मुझे काइंडली ये बताइएगा अमाद साहब के ये जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, दे हैव बीन प्रेजेंटेड टू द मैजिस्ट्रेट या अदालत में उनको पेश कर दिया गया है, उनको कोई रिमांड वगैरह आप लोगों ने लिया है? जी वो इनको जी बिल्कुल हम उसको करेंगे अभी और उसका आगे फर्दर अभी अवेटेड है रिमांड। अभी आई एम एग्जैक्टली नॉट श्योर कि कितना भी मिला है, ऑब्वियसली उनको प्रोड्यूस किया है अदालत में, तो आगे जो भी हैं प्रोसीडिंग्स वो अभी मैं अपडेट नहीं इसकी एग्जैक्टली ले सका जी। ठीक है, मुझे काइंडली ये बता दें कि जिस जगह के ऊपर ये वाकया पेश आया, आप लोगों की जो डिप्लॉयमेंट होती है फोर्स की, चाहे वो मूविंग पेट्रोलिंग आपकी जो पुलिस होती है वहाँ पे सिक्योरिटी वाले होते हैं, या किसी ख़ास पॉइंट्स के ऊपर सिटी के आपने लगाए होते हैं, तो क्या जब भी इसकी मतलब इसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था, वायलेंस किया जा रहा था, तो उस दौरान क्या हमारी पुलिस जो है वहाँ पे नहीं पहुँच सकी या उनको इन्फॉर्मेशन टाइमली नहीं मिली थी कि उसको इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया कि वो फिर ज़ाहिर है अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया? जी मैं आपको बताता हूँ। इस तरह है जी कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल 30 थाने हैं गुजरांवाला के, तो हर थाने का हम स्पेसिफिकली इस थाने की बात कर लेते हैं जहाँ पे इंसिडेंट हुआ। ये अरूप थाना है जी हमारा। एक तो रेगुलर हमारी मोबाइल्स हैं, जैसे 2 थानों की मोबाइल्स हैं वो होती हैं। उसके अलावा फिर हमारा क्योंकि एरियाज बहुत बड़े बड़े हैं, हमारे मोटरसाइकिल की अपनी पेट्रोलिंग की बीट्स होती हैं। उसके अलावा हमारी यहाँ पे डॉल्फिन्स भी है, जैसे बड़े शहरों में है, तो उनकी अपनी स्पेसिफिक बीट्स हैं। तो वो मेनली हमारा शहर, हमारे बैंक के एरियाज और वो चीज़ें कवर करते हैं। ये जब हमें कॉल आई और उसके हमारा विद इन 15 मिनट्स हमारा वहाँ पे जो थाने की हमारी मोबाइल है उस बीट की वो वहाँ पे पहुंची है। ये वाला जब हमें रिपोर्ट हुआ उसके बाद हमारा टाइमली रिस्पांस था। असल में इशू ये था कि उससे काफ़ी देर पहले ये उन्होंने एलिजेडली कि इसने ये बाइक हमारा चोरी करा था। वहाँ पे 2 लड़के थे, ये वकास और मुख्तार, इनका वहाँ पे गाड़ी खराब हुई थी शाहजोर जी, दे वर ऑलरेडी सिटिंग देयर। उनमें से एक बंदे का बाइक था बीच में, इन्हीं के एक साथी का। तो जब ये बाइक पे आता है वहाँ पे सामने इसके बाइक का ही रन्स आउट ऑफ पेट्रोल। ये जो मोहम्मद इशफाक है हमारा जो विक्टिम है, मोहम्मद ये जब अशरफ वहाँ पे आता है जी, मोहम्मद अशरफ, ये जब वहाँ पे आता है सामने तो दूसरा एक बाइक होता है उसकी, वो टैंकी वगैरह की वो खोलता है। अभी हम उसको कर रहे हैं, जो हमें सीसीटीवी फुटेज में नजर भी आता है। तो वहां से ये उसको एंगेज कर लेते हैं। एंगेज करने के बाद उसको पकड़ लेते हैं। फुटेजेस में हमारे पास हैं जिसमें वो पहले जूते छूते से उसको पिटाई करते हैं। उसके बाद कुछ लोग वहीं पे पंप पे एक टायर की पंक्चर शॉप है, उसका एक मेन वहाँ पे लड़का है अकील, वो भी इनको ज्वाइन कर लेता है, वो भी हमारी कस्टडी में है। वहां से फिर एक इसको कमरे में लेके जाते हैं और वहां पे फिर बाहर एक बंदा आता है, रस्सी लेके आता है। ये तमाम चीजें हैं हमारे पास अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। नहीं, बट ये जैसे आप फरमा रहे हैं तो ये 15 मिनट का टाइम तो नहीं है, तो फिर काफी यानी जाहिर है कि 15 मिनट में तो ये सारा कुछ नहीं करेंगे। इमीडिएटली उसको एप्रीहेंड करेंगे, उसको मारेंगे, फिर एक कमरे में लेकर जाएंगे, वहां पे उसके ऊपर तशद्दुद करेंगे। सो ये टाइम कुछ थोड़ा ज्यादा शायद हुआ होगा फिर आप लोगों तक, जब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची या आपकी जो फोर्स के लोग हैं वहां पे पहुंचे इसको रेस्क्यू करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, कि जब ये सारा कुछ हो चुका था और उसको कमरे में लेके जा चुके थे, देन वी रिसीव द इंफॉर्मेशन। और उसके बाद और हमें कॉल भी चली थी, जो आई थी इंफॉर्मेशन वो थी कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ठीक, इट वाज नॉट स्पेसिफिकली ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे 15 पे किसी भी एक वहां स्पेक्टेटर ने कॉल कर दी और वहां से फिर हमारी वहां पे जब रिस्पांस पहुंचा है
تو اس ٹائم پہ یہ کمرے میں تھا. تو وہاں سے اس سے 5-6 لوگ اندر تھے, ان کو لیا وہاں پہ کسٹڈی میں, اس بندے کو لیا. اور انٹرسٹنگلی اس کا کوئی سپرفیشل اس طرح کی انجری نہیں تھی کہ خدا نخواستہ لہو لہان ہوتا, اور اس کے وہاں پہ ایسے تھی کوئی ویزیبل سائنس نہیں تھے اس کے وہ پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن میں فردر مزید کلیئر ہوگا. وہاں سے یہ خود چلتا ہوا اس کو لے کے اور گاڑی میں بٹھایا, and then they took him. اور ہمیں یہ پرزمپشن ہے کہ یہ شاید اس کو جب مارا گیا کہیں نہ کہیں اس کو کسی وائٹل آرگن پہ لگی کوئی ایسی چیز کہ انٹرنلی اس کو کوئی انجری ہوئی, اور وہ دیٹ ریزلٹڈ ان ہز ڈیتھ. ٹھیک ہے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا, بڑے بہترین طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے. حماد صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ اوورآل اس وقت جو پورے معاشرے کے اندر اور ملک کے اندر جو اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں, یعنی اگر ہم دیکھیں تو سیالکوٹ میں بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک فارنر سری لنکن جو تھے ان کو جس طرح سے لوگوں نے اپنے ہی یعنی فیکٹری کے لوگوں نے, اور اس میں مختلف وجوہات تھیں, اس کے اوپر تو خیر اب عدالت نے ان کو سزائیں بھی دے دی ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. اس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں کے اوپر اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری جو پولیس فورس ہے, اور ظاہر عدالتوں کی تو بات آپ نہیں کر سکیں گے, اعتماد لوگوں کا جو ہے یا وہ کم ہے, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شاید انصاف نہیں ملے گا, تحقیقات صحیح نہیں ہوتی ہیں, تو وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. دس از واٹ ہیپنز الٹیمیٹلی. پھر جی اس کو میں جی آپ کے بات کے اوپر کرتے ہوئے میں آئی ووڈ لائک ٹو کمنٹ کہ اس میں بیسیکلی ایک فیکٹر یہ ہو سکتا ہے عدم اعتماد کا, بٹ اٹ از ناٹ دی اوور آل فیکٹر وچ کنٹریبیوٹس ٹو سچ انٹورڈ انسیڈنٹس. اس کے اندر ہمارے اوور آل معاشرے میں ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے, انٹالرنس ہے ہماری سوسائٹی میں. ہم ڈیلی بیسس پہ یہاں پہ دیکھتے ہیں سڈن پرووکیشن میں لوگ ایک دوسرے کو ویپن نکال لیا اور ایک فائر کر دیا. چھوٹی لڑائیاں ہوئیں گاڑی کی آپس میں, کوئی کسی نے سائڈ کرا دی, گھر سے جا کے ویپن نکالا مار دیا. تو دس اسپیکس آف کہ ہمارے اوور آل سوسائٹی میں ہمارا عدم برداشت. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس کے دیکھیں سائیکولوجیکل ریزنز ہیں, معاشرے میں ان امپلائمنٹ ہے لوگوں میں, معاشی مسائل ہیں, گھریلو پریشر ہے ان کے اوپر, اور ایک عجیب قسم کا ہمارا پولیٹیکل بھی جو ایک انوائرمنٹ ہے انفارچونیٹلی وہ اتنی زیادہ چارج ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے اندر وہ بھی ایک چیز جو ہے وہ ایک ٹرانسفر ہو رہی ہے. بٹ اسپیسیفکلی پولیس فورس کے حوالے سے انفارچونیٹلی, اور خاص کر پنجاب میں, یہ چونکہ آپ تو ظاہر ہے کہ آپ نے مختلف صوبوں کے اندر ڈیفینیٹلی سرو کیا ہوگا, بٹ پنجاب کے اندر اس قسم کی جو واقعات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جی پلیز. میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں جی ایسی بات نہیں ہے, دیر از لاٹ آف امپروومنٹ, اور جو پولیس کے اندر جو اصلاحات ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں ہوتی جا رہی ہیں, اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پڑھے لکھے آفیسرز آ رہے ہیں, اے ایس آئیز انڈکٹ ہو رہے ہیں, پڑھے لکھے سب انسپیکٹرز آ رہے ہیں, جو ہماری ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے ہماری لا انفورسمنٹ کے اندر, اوور آل ہماری جو گیجٹریز آ رہی ہیں, آئی ٹی انٹرونشنز ہو رہی ہیں, تو اس کی وجہ سے چیزیں بہت بہتر ہوئی ہیں. ٹھیک, ہمارا رسپانس بھی بہتر ہوا ہے. یہاں پہ بھی آج ہم نے ایک پریس کانفرنس میں آپ کو مثال کے طور پہ کہتا ہوں, ایک بہت بڑی یہاں پہ رابری ہماری 1.71 کروڑ کی ہوئی. وی ناٹ اونلی ایپریہینڈیڈ دی کرمنلز, بٹ وہ ریکوری بھی ہماری بہت آلموسٹ ساری ہو گئی. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہیں جی, اچھائی اور برائی کی جنگ ہے, یہ چلتی رہے گی, لیکن بہت بہتری بھی آئی ہے. اور لیکن میں اسٹل یہی کہوں گا کہ وہ والا فیکٹر بالکل ہے, بٹ اٹ از ناٹ دی اونلی فیکٹر کہ جو لیک آف ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اس میں ہمارے اندر ویسے ہی انٹالرنس بڑھ رہی ہے, ایگریشن ہے, بیکاز آف ملٹیپل ریزنس. تو وہ اس طرح کر کے لوگ نکالتے ہیں. جب بھی کوئی چور یا کہیں پکڑا جاتا ہے سوسائٹی میں ہمارا ہے کہ وہ پکڑ لیتے ہیں, تھپڑ شپڑ مار دیا. اور اس اسپیسیفک کیس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو ویزیبل بروزز نہیں تھے. ہمیں ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اس طرح کا کیا ہو, لیکن ضرور اس کو پکڑا, اس کو ہپ سے بھیجا, اس طرح کا رکھا آپ نے, اس کو اوور پاور کیا, اس کو مارا بھی ہے ڈیفینیٹلی, لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیا انجری ہوئی. لیکن یہ آبویسلی نہیں ہونا چاہیے تھا. میں لوگوں سے بھی آپ کے چینل کے توسط سے یہ التجا کروں گا کہ خدا را اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے, اور ہوتی ہیں ڈیلی بیسس پہ, لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں, they should report to the police, they should report to the concerned officers, and wait till the time کہ ہم قانون حرکت میں آئے, ان کو ہم لیں, ہم اپریہینڈ کریں, اور ہم آگے اپنا کام کریں, نہ کہ لوگ اس طرح کے کوئی اپنا غصہ نکالیں گے جس کی وجہ سے ایک انسانی
جان چلی جائے جی. بہت شکریہ آپ کا. کیپٹن ریٹائرڈ سید حماد عابد صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے گوجرانوالہ سے. سی پی او گوجرانوالہ جو واقعہ پیش آیا وہاں پہ ایک نوجوان محمد اشرف کو جو ہے وہ عوام نے ایک چور سمجھ کر اس کو قتل کر دیا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. پروگرام سے وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.